हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आपको सबुजिमा सुब्रत एक्सप्रेस को स्वागत करुच्ची। मु सुब्रत कुमार। देखंतु आमर सजना छुई, अदा आमर बैगण, लंका एपट्रे आमर हूँ छुई, झुड़ंग छुई एपट्रे आमर बीट, पोटल, ये गाजर, कखारू, टमाटो ये सब आज माने सादा आइटम सब रेडी होती। आज आम बापांकर एटा हूँ चतुर्थ माने वर्षिकिया तांकर आज 3 पूरिकी बापांकर 4 चला यहाँ वर्षिकिया। आउ से दिन कथा आज भी सब मन पड़ जाए। आज बापांकर तो बड़ भाई तो तांकर दौथे सेपटे जेहेतु मो मन टे बुझिला ना, भाविली टिके आज बापा टे निजे आज मु रोसई करी। फास्ट टाइम आज रोसई कर निजे करके बापा आज दे पिंड आज दिया आज। चलन तो स्टार्ट करिया आज रोसई। देखियो केते तेल दिया हो छणा छणी हो ना परिया भजा तापरे गैस ऑन हो। आज बापा पाई मु करछि आ गरम अछि ये टाके कपड़ाटा दे 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 कपड़ा दे क्लिप मार ये मार काट दे। बर्तमान में देखंतु आमर तेल माने गरम हो गलानी। एबे आमर छाछणी कार्य आरंभ। मुझे दडई टे करूँ टे छिटी छाटी पड़ो ना। फास्ट झोड़ंग छुई आमर पोटल फास्ट आगे छणा हो अन्य जिनस सब हम सब रेडी रही सब साने देखु आमर बीमटा हो आसानी। बीम हो पोटल आउ टे हम बर्तमान आमर सी तो छणा सरला। ए आमर बैगण भले छिटी छुई छाणी कौन कर बहुत दिन पर भुवनेश्वर थिला बेले करी 2016 मसीहा था मन पड़ी 15-16 छुई सजना छुई बैगण भजा रेडी छणा रेडी होगा मोर। अदा पकाओ ना कौन कर ड्यूटा मत कर मत कि गरम कौन कर भल मंद अच्छी लोक सहयोग न कले कमी हम। भुवनेश्वर पाड़ी होता सब आम कर फास्ट आई अईठा बासन मार्ला रोषास सब शिखी चलती सेमती बढ़ना कम कम तो अच्छे लुण तो पका लुण पड़े पानी दिन टमाटर पकेबा देखिए केते टमाटर पकेबी था हाँ तो पानी टिके दियो लुण पक बापा रोषे कर देखो केते केते पानी देबी अल्प खाली कषि देखो केते एति पड़ियो एति बेसी लुणिया हो जाए। लुणिया हेले दाई लुणिया हेले दाई लुणिया हेले पानी पुरे दबा टमाटो देखो मसला मोर सब हो गला। एथि अधे मसला तार अधे मसला देले एटा हमर कोन हो खट्टा प्रस्तुत करा जो टमाटर पके दो टमाटर को नॉट पटी के रखियो ओ माने डालमा भाई ना एति रखी ना नार पकी एति रखी हां त पानी सब पके दो
ଗୋଳି ଦିଏ ଏପଟେ ପରିବା ପକେଇବା ପରିବା ପକେଇ ଦେବି ପକେଇକି ବସି ଆଳୁ ପଡ଼ିବ ଓକେ ଲଙ୍କା ପଡ଼ିବ କେତେବେଳେ ଟିକେ ଛୁଙ୍କ ମରା ହେଲା ପାଣି ପକେଇବି ପାଣି ଦର ବାହାରିବ ଶୁଖିଗଲାଣି ହଁ ଦବ ଖଟେଇବା ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଇଏ କରିବା ନାଇଁ ଏଇଠି ଏଇଠି କରିଦେବି ସେ କଡ଼େଇ ଜାଗା ଧରିବ ନା ସେଠି ବାଜିବ ସବୁ ପାଣି ଦେଇଦ ନା ପାଣି ଦିଅ ସବୁ ଦେଉଛି କିଛି ବି ତାପରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକା ପୁରା ଗୋଳେଇ ଦେବି ଭଲ ହଳଦୀ ଦେଉଛି କେତେ ହଳଦୀ ଦେବ ଅଳ୍ପ ପକେଇବା ଲୁଣ କେତେ ପଡ଼ିବ କହିବ କେଉଁ କ'ଣ ନେଲା ବୁଝି ହଁ ଓକେ ପରିବା ପଡ଼ିବ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଏକାଥରେ ସବୁ ପକେଇ ଦେଉଛି ହଁ ଯାଉ ଆଉ ଟମାଟର ପଡ଼ିବ ନା ଟମାଟୋ ପଡ଼ିଥିଲା ଖଟେଇ ପାଇଁ କରା ହେଲା ମସଲା ଆଉ ଏପଟେ ତ ପାଣି ଗରମ ଚାଲିଛି ଆମର ଆଉ ଆଜି ମୁଁ କରୁଛି ଆଉ ପ୍ରଥମ ତ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ସବୁଜା କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନଥିବାରୁ ମୁଁ କରୁଛି ଆଉ ହେଲାଣି ହଁ ବନ୍ଦ କରି ଛୁଙ୍କ ମରା ବାପାଙ୍କ କେତେ କିଏ ପକେଇବ ହଁ ସେତିକି କହିବେ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିବା ଅଳ୍ପ ଫାଷ୍ଟ ପକେଇଦେବେ ଚୁଲିରେ କରିଥିଲେ ଧବା ଢାଳିବି ସେଥିରେ ଗାଳି ପାରିବ ତମେ ଛାଣିଦେ ବାଗେଇକି ଧୀରେ ହଉ ଆମେ ଦେଖେ କୁଆଡ଼େ ସୁବିଧା ପୁରା ଏଇଗୁଡ଼ା ଧଲେ ସୁବିଧା ହବ ଆମ ଘାସ ପଡ଼ିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ମୋ ବାପା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିଛି ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଡାଲମା ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଇଁ ଫୁଇଁ ପକେଇ ସବୁ ଡାଲମା କରାହେଇଛି ପୁଣି ଘିଅରେ ପୁଣି ଛୁଙ୍କ ମରା ହେଇଛି ବାପା ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଖଟା ଟମାଟୋ ଆଉ ଖଜୁରୀ କୋଳି ଖଟା ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ବାଇଗଣ ଆଉ ଆଳୁର ଭଜା ଭାତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ବାପାଙ୍କୁ ଦିଆହେବ ବାପା 3 ବର୍ଷ ପୁରିକି 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଗଲେଣି ଆଉ ଆମେ ହେଉଛୁ ସବୁଠାରୁ ସାନ ପୁଅ ବୋହୂ ଆଉ ଯେହେତୁ ମୋ ବାପା ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ବାପା ମାନେ ମିଳିବ ନା 1000 ମଉସା ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାପା ମିଳିବନି ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇକି ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଆଉ ଭଗବାନ ଡାକୁଛି ବାପା ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ମଳା ଗଲ ତରକାରୀ ଚାମଚ ତାପରେ ଖଟେଇ ଟିକେ ଦିଅ ଭଜା ଟିକେ ଦିଅ ହେଲା ଘଣ୍ଟି ଧର ପାଣି ବୁଲା ଫୁଲ ଧୁନା बोलो ना
धूप बुला दीप बुला हाथ जोड़ी नमस्कार आंठे बना हाथ जोड़ी अरे पानी दे दो फर्स्ट ना पानी तापर सब भाड़ू ना जमी खाଇବା ସେଠି ବାଡ଼ିଲନି हाथ पूरा बाड़ दे पूरा ना अरे पुओ रोसई कर आपा तो सब रोसई कर देखिया तथा टे लेट टे है ना पुओ पिला झील पिला फरक नहीं थोड़ी जो घी ना घी डालना तेंतुली खट्टा तेंतुली न टमाटर टमाटर ये खजीर 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 तापर बुले दिन पानी बुला ହେଲା धूप लगे बुलेब बुले जाइए से पुती दबा हंडी हंडी न बोल हाथ जोड़ी नमस्कार आंठे बना सपाटे लेट होगा टे खाया आरंभ कर जाऊँ चापी ना तो खाए कौन कौन जीव पड़े सांगने चलो देखिया रोषेई तो सरला टेस्ट कर देखिया कौन होईची रोषेईटा आज मु निजे रोषेई कर सब जगह कहले मु रोषेई कर जाए चलनी आ मो निज निजे प्रशंसा करी भल तथा लंका खाओ तो ये लंका खाओ आशा करुँच कि सांग मैंने आज वीडियो भल लगी भल लगे लाइक और शेयर करेंगे रोचे नमस्कार।